9 साल के लंबे इंतजार के बाद आज एसएससी की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा आयोजित की गई है। बता दें कि परीक्षा के लिए दुर्गापुर के वुमेन्स कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, माइकल मधुसूदन मेमोरियल कॉलेज, विधान नगर स्कूल, विवेकानंद स्कूल और सागर भांगा स्कूल समेत कुल 7 केंद्र बनाए गए हैं एवं सुबह से ही परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों की भीड़ देखने को मिली। साथ ही परीक्षा स्थलों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई है। गाइडलाइंस के अनुसार गेट पर मौजूद शिक्षकों ने परीक्षार्थियों को निर्देश दिया कि वे गले में सोने की चेन, कान नाक के आभूषण या कोई भी धातु की वस्तु पहनकर अंदर प्रवेश न करें। मिली जानकारी के अनुसार सभी परीक्षार्थियों को 12 बजे तक परीक्षा केंद्रों के अंदर प्रवेश दिला दिया गया, जिसके बाद समय पर परीक्षा शुरू हुई। महिलाদের জন্য মহিলা কর্মী আছে, সেটা কমিশন পাঠিয়েছে এবং হচ্ছে পুরুষদের জন্য পুরুষ আছে। তো আলাদা আলাদা করে লাইন করে সেটা চেক করার পরে ভালো লাগছে। অনেক দিন পরীক্ষা দিতে পাইনি, সেটার জন্য খুব ভালো লাগছিল। পড়াশোনা করে বসে আছি, কিছু চাকরি পাচ্ছি। কত বছর পরে? হ্যাঁ, দীর্ঘ 9 বছর পরেই দিচ্ছি। বলে আগেও দিয়েছি। আগে পরীক্ষা দিয়েছেন? হ্যাঁ, আগেও দিয়েছি। এখন কি মনে হচ্ছে, আশা রেখেছেন? হ্যাঁ, আশা তো রাখছি, এবার জানিয়ে রাখতে হবে। স্বচ্ছ নিয়োগে? হ্যাঁ, সেটাই তো ভাবছি। যা সব পরিস্থিতি দেখছি, বলতে যা নিয়মগুলো করেছে, স্বচ্ছ নিয়োগ হবে যা নিয়ম মনে হচ্ছে, কিন্তু জানি না। তারপর বলছে ভেতরে ঢোকার যা নিয়মগুলো মানে করেছে, এগুলো সমর্থন আপনারা? হ্যাঁ, যা হচ্ছে তার জন্য হয়তো করেছে, জানি না। তারপর কী হচ্ছে, যেটা করেছে ঠিকই হচ্ছে। হ্যাঁ, এইভাবে নিয়োগ করলে এরকমভাবে করতে পারে। আপনার নাম? আমি শিপ্রা মন্ডল। কোথা থেকে এসেছেন? দুর্গাপুর, বামুনডাঙ্গা। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।